Good evening, জানাই দি আছে নৰ্থ ইষ্ট 8 লাগা নাগামিজ নিউজ ভিউয়ার্স খান সবকে আজি লাগা মেইন হেডলাইন্স ইন্ডিয়াতে কোভিড-19 লাগা নতুন কেসেস 3.52 লাখ উঠি যায়গনে আছে পার ডে ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্রা ইন্ডিয়াকে কোভিড পেন্ডেমিক ফাইট করবলে সব অ্যাসিস্টেন্স মদত দিব গৈছে গুগল ব্রা 135 ক্রোর ফাইনান্সিয়াল এইড ইন্ডিয়াকে দি আছে কোভিড-19 ফাইট করবলে মেঘালয়তে 3টা নতুন অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্টস বনাবলে সেট আপ কৰি আছে আজি মনডে ইন্ডিয়াতে কোভিড কেসেস 3,52,991 নতুন কেসেস উঠি যা রিপোর্ট কৰিছে মানুহ মৰাবি 2,812 পৰা বেছি লাষ্ট 24 আৱাৰ্ছ যা একদিন দে ৰিপোৰ্ট কৰিছে ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী পৰা 10টা states pra 79.66 almost 80% cases India laga ulai ase Maharashtra bra maximum daily death manu mora laga cases 832 daily muri ase aru next Delhi de 350 deaths daily report kori ase Union Health Ministry bra idu numbers asol ground de situation kiniga ase idu namile graveyards te samshan ghats te manu line gurigene mora dikhai di ase হইলেবি সেন্টার ব্রা মানু মোরা লাগা নাম্বার কমতি দেখাই আছে হেলথ মিনিস্ট্রি ব্রা 10টা স্টেটস মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশ দিল্লি কর্ণাটক কেরালা মধ্যপ্রদেশ ওয়েস্ট বেঙ্গল তামিলনাডু গুজরাট আর রাজস্থান ব্রা 74.5% টোটাল নতুন কেসেস খান ওলাই আছে কইছে মহারাষ্ট্রতে হাইয়েস্ট ডেইলি কোভিড-19 কেসেস 66,195 ওলাইছে UP de 35,311 notun cases. Karnataka bra 34,804 notun COVID-19 positive cases ulaise. India laga total active case load itya 28,13,658 aji Monday din de uthigine ase. Ja ek din de active case load 1,30,907 uthi jabra itya total active case load India de 25 lakh upor punjigine ase. यूनाइटेड स्टेट्स लगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रा वादा दिसे कि इंडिया के असिस्टेंस দিব मदद দিব इदु कोविड पेंडेमिक फाइट কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্ৰা টুইটাৰতে কৈছে कि इंडिया भी यूएस पेंडेमिक ওলা সময়তে মদত কৰিছে আমি খান বি ইন্ডিয়া দুখ টাইম যা সময়তে মদত কৰিবলৈ মন আছে ইনিগা প্ৰেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্ৰা কৈছে यूनाइटेड स्टेट्स लगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सालिवान ब्रा কৈছে कि व्हाइट हाउस प्रा अनाउंस কৰিছে इंडिया কাৰণে मेडिकल सप्लाइज और इक्विपमेंट्स पठाई আছে जल्दी मानु लगा लाइफ बचाबले কাৰণে डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ब्राबी इंडिया लगा एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स কাৰণে तरनजीत सिंह सांधुगे কোৱাটো अमेरिकन पीपल इंडिया লগতে আছে ইনিগা দুখ টাইম দে ভেন্টিলেটर्स PPE किट्स और वैक्सीन बनाबले रॉ मटेरियल्स इंडिया কাৰণে जल्दी पठाई আছে গৈ কিনে डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ब्रा जनाई दिसे इंडिया लगा कोविड बैटल फाइट কৰিবলৈ কাৰণে গুগল ব্ৰা ₹135 crore ফাইনান্সিয়াল এইড অ্যানাউন্স কৰি দিছে ইটো ফান্ডিং মেডিকেল সাপ্লাইজ অৰ্গেনাইজেশনস যোনটো কোভিড কাম কৰি আছে আৰু ইনফৰমেশন অ্যাৱেৰনেছ দিবলৈ কাৰণে ফান্ড গুগল ব্ৰা ৰিলিজ কৰি আছে গুগল লगा চীফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ গুগল লगा বস সুন্দৰ পিচাই তাইবি ইণ্ডিয়ান আছে সুন্দৰ ব্ৰা টুইটাৰতে কৈছে বেছি মন দুখ লাগে ইণ্ডিয়া লगा কোভিড ক্ৰাইসিস দেখি কিনে Google और Googlers 135 crore funding पठाई आसे Give India और UNICEF के मेडिकल सप्लाइज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड কৰিবলৈ কাৰণে इनिका लिखिছে তাই Google India लगा कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता भी কৈছে कि इंडिया इतिया पेंडेमिक लगा सबसे डिफिकल्ट टाइम जाय আছে $18 million इंडिया लगा पैसा दे ₹135 crore फंडिंग दी आसे गई किने ताइब्रा भी जनाई दिसे नागालैंड लगा कोविड केस लोड 13,183 उठी जायगने आसे स्टेट ते हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक 180 नतुन कोविड केसेस जा एक दिन दे रिपोर्ट কৰিছে ডিমাপুৰ ব্ৰা 154 কোহিমা ব্ৰা 24 মোগকচং ব্ৰা 2টা केसेस रिपोर्ट কৰিছে ডিমাপুৰ লগা 154 নতুন কেসেস তে দুইজন সিকিউৰিটি পাৰ্সনেল আছে 107 ৰিটাৰ্নিজ ট্ৰেভেলাৰ্ছ খান আছে আৰু 45 কন্টেক্ট ট্ৰেচিং পৰা কোভিড পজিটিভ ওলা খান আছে
Kohima laga 24 total bra 9 June do security forces ase 15 June contact tracing bra pa ase aru Mogokchong bra 1 June returnee ase aru 1 June frontline worker ase health department bra Saturday de 3 June mori jado covid positive patients khan ase goikene confirm korise itia total covid bra mori ja Nagaland de 88 uthiche State Immunization Officer Dr. Rito Thorbra update dishe ki state te COVID vaccination laga total bi 1,80,437 punchiche. Manu bishi oxygen body de komdi hoigene muri ja laga khobor pai ase ami khan sob. Meghalaya de 3ta oxygen bona laga plant set up koribole ase goise. Ekta East Khasi Hills te, ekta West Garo Hills te aru ekta West Jaintia Hills te. PM Cares Fund bra funds approve korise pura country de 551 pressure swing absorption PSA medical oxygen generation plants shuru koribole karne Prime Minister Modi bra kali announce korise ki dedicated oxygen generation plants alag alag states aru union territories te bonabole ase goise PM Cares Fund itu sal 201.58 crore allocate korigene ase PSA medical oxygen generation plants country de banabole karne Mizoram laga Lunglei town usor de forest fire jola laga khobor paise idu forest fire ek din upor hoi jai ase jola aru itia Chanmari Longklai district phale punchi ase goikene report paise Lunglei de bi jui juligene ekta rasta laga usor de petrol pump olopra jolai dia nai jui kiniga shuru hoise idu itia khobor pa nai kunuba kwado jhum cultivation laga jungle safa kora homoide jui jola bra hobo pare goise Mizoram government bra Indian Air Force ke modod magya puchite duita Mi-17 V5 helicopters pani bukhi kene jungle de jui laga do bujhabole kuri ase Jorhat Kenduguri Bihu committee bra Bihu laga program cancel kori dia poisa loi kene nijor community garne ambulance kini loi ase COVID pra sob jaga de ja sal festivals rukhai dise aru festivals karne poisa rakha jama thaga do iniga sensible bhal kam garne chola Jorhat Bihu committee ge public sob pra appreciate kuri ase ami khan bi itu Bihu committee bra sikhi gene priority ki ase itu bujibo lage ene bra bi festivals ja sal bra na kora ho jai gene ase hoile bi funds to kiman ase itu loi gene nijor laga bosti town de health care karne self sufficient hobole bhabna korile to bishi bhal hobo Famous Hindi singer Nagaland bra NK Naga laga notun Hindi gana satellite music channel B4U te dikhabole ase NK Naga laga notun gana Kaise Jiu Kohima de Chief Engineer PWD Kaholi Sema bra release korise idu gana NK Naga laga original composition ase aru first music video bi ase Viewers khan sabke pandemic homoide face mask lagabole hat safa rakhibole aru social distance maintain korigene thakibole janai di ase Like subscribe aru bell icon to dabai dibi latest news aru stories pabole karne